Di mo lah. Dugang. Oh, ayan. Wow! Ganyan din kay Kuya Boss yung tapos pag-aalisin. Wow! Pero it's hot. Atras mo na eh. Atras mo. Atras mo. Kaya. Oh. May bag ko. Atan. Kita salin. Bayar ya. Apa ya? Atras, atras. First time ko to. First time. First thing to drive. Straight lang, straight lang. Okay na. You want to drive too? Eh, just... Similar lang sa atin. O, dyan na, tambutan lang. Kaya mo pala! Kaya to. Similar. Ano, kaya? Atras mo lang! Similar lang sa cooking natin yung lambo. Parehas? O, similar lang. The same. Ano? Ikwa mo lang! I-atras mo lang! Ang level ko. Abante at saka atras! Mahaba pa, oh. Tama pa. Oh, Paano sa mirror? tingnan mo sa mirror. Tinatadrive ko siya. Sabi ko, pareho lang daw yung Okay na, palaguan. Tingnan mo sa mirror. Yeah, subukan mo. You try. Okay na. Basta. Okay na. Okay. And then after you, April. April. Hindi mo alam. Hindi pa. Gabay ito mo iya, personada to. Kasi, Siro. Pareha sila ni April na mahilig sa car. wala pa muna si... Pangkal nam laba kasi ano, Nakita nasa niya yung mga toy doon sa kwarto niya. Kailan kaya ako makakapag-drive ng ganyan? Kaya 100. Kaya ng 100. Kasi inanaro to. At to na. Yan. Tingnan mo side by side ah. Pijang ko dyan. Kuya Eddie. Ay, pikit ni Tan. Ay, untam. Pikit ni. Oh. Oh, you try to April. Tiga careful. Siro, Gato? i-park mo muna. Nakapark na. Kita niya yung Bag ko na sa sayo na. Oh, siya muna siya. Ano ba? You want to buy sports car? Magandang i-drive. Yeah. Hi. Boleh video man. Wala. Only break only.
And here is the another car. Colorado. Yan. Colorado. Uy, doggy. How are you, doggy? Kaya sa akin, wanna try? Ay, bakal. Kaya sa akin, wanna try? Basta dala ng lisensya niya. Basta meron lisensya. Lagyan po yung glass. Expensive glass. Bali-bali, awa. Minsan sa coffee. Mas daya, awa. Talaga na kasi naman ko. Katong Bali-bali ya balo. Tama-tamanin nung ata. saka yun siya, wala namin nung at tagay eh. Sakto mo, ilog ko mo. Iudahan dyan. Ang seatbelt kami. Mali sigurado. Milyon niya ay. Milyon. Kaso, ma, is it good? Yeah. Wanna go fast? You wanna buy that? You buy one sports car, Rosalie, Yeah. for her. NSX. Honda NSX. If I win in the lotto. Pag mayaman ako. Yeah. Yan. Brake Brake fluid. fluid yan. Brake fluid. Brake fluid. Tapos, Filters ka pa yan. Air. air Sabon. filter. Filter. Tapos, battery. Mm. Battery. Tapos, Air filter din to. ayay. Radiator pa yan. Radiator? Radiator yan. Na yung umiinit. Yan, gumakina na ka. Yan may oil to. Oil ito. Oil. 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 Yung dilaw. Dilaw. Tapos ito ang nalagyan mo. Ng Oil yan. water. Hindi, oil yan. Oil yan. Oil. Lubos.